नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के तरमीमी बिल्स असेंबली में मंजूर। अरकान मुक़न्नना की तनख्वाहों में इजाफे के बिल को भी मंजूरी। वक्फ अराज़ियात के रिकॉर्ड्स के साथ महकमे माल की छेड़छाड़ की तहकीकात कराने अकबर ओवैसी का मुतालबा। उर्दू को रोजगार से मरबूत करने पर जोर। सब्सिडी से मरबूत कर्जों की फराहमी में बहाने न बनाए जाएं। बैंकर्स को कलेक्टर हैदराबाद की सख्त ताकीद। दरखास्त गुजारों के साथ ताउन करने की हिदायत। और अलवाल में सड़क हादसा, कार और टू व्हीलर में तसादुम, 3 हलाक 7 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली में मंगल को अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल और अरकाने मुक़न्नना की तनख्वाहों में इजाफे के बिल को मंजूरी दी गई। कायद अपोजिशन जाना रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हल्क़जात की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए बजट की फराहमी से वज़ीर आला ने इत्तेफाक किया। वज़ीर आला ने यह भी ऐलान किया कि मार्केट यार्ड कमेटियों में SC, ST, BC और अक़लियती ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। रियासती असम्बली में मंगल को BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल और राजीव गांधी टेक्नोलॉजी नॉलेज इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया, जबकि कांग्रेस ने इन तरमीमी बिल्स की मुखालिफत करते हुए वॉकआउट किया। यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल के जरिए चांसलर और वाइस चांसलर को मुकर्रर करने के इख्तियारात हुकूमत को दिए गए हैं। इस बिल की कांग्रेस ने मुखालिफत की, जबकि मजलिस ने इस बिल की हिमायत की। तेलुगु देशम, BJP, CPI और YSR कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर को यूनिवर्सिटीज का चांसलर बरकरार रखते हुए वाइस चांसलर को मुकर्रर करने के इख्तियारात हुकूमत को देने की दरख्वास्त की और कहा कि इस सिलसिले में बिल में नज़रसानी की जानी चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि गवर्नर ESN नरसिम्हन से मंजूरी हासिल करने के बाद ही उन्होंने यह फैसला किया। गवर्नर और हुकूमत अलग अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामिया को बेहतर बनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। यूनिवर्सिटीज़ को खुद मुख्तारी देने से कई बेकायदगियाँ हो रही हैं, इसीलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। हुकूमत शफाफियत के साथ वाइस चांसलर्स और चांसलर्स का तकर्रुर करेगी। चांसलर्स के लिए साबिक जजेस और आला ओहदों पर खिदमात अंजाम देने वालों को फायज किया जाएगा। मार्केट कमेटियों में खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। कमेटियों में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल तेलंगाना असेंबली में मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस के रुकन चन्ना रेड्डी ने इस मौके पर मुतालबा किया कि मार्केट कमेटियों में खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। उनके इस मुतालबे को वज़ीर आला KCR ने फौरी कबूल करते हुए मार्केट यार्ड कमेटियों में SC, ST, BC और अक़लियती ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का ऐलान किया। इस बिल की हिमायत करते हुए मजलिस के जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत मुस्तक़बिल में मुसलमानों को भी हर शोबे में 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि मार्केट कमेटियों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने अपोजिशन की तजवीज़ को कबूल करने वाले चंद्रशेखर राव पहले वज़ीर आला हैं। उन्होंने ऐवान में कहा कि वज़ीर आला के रवैये को देखकर अपोजिशन की आंखें खुल जानी चाहिए। हुकूमत के कई प्रोग्रामों की सितायत करते हुए दूसरी रियासतें इन प्रोग्रामों पर अमल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ की अपोजिशन इसमें नक़ाइस निकालते हुए वॉकआउट कर रही है, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मार्केट यार्ड कमेटियों में मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। मार्केट यार्ड्स को मरहलावारी अंदाज में रियासत भर में ऑनलाइन किया जाएगा। हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 मार्केट यार्ड्स में तजुर्बा कामयाब रहा है। असेंबली और कौंसिल के अरकान की तनख्वाहों
साबिक़ अरकान के वजीफ़े और अरकान मुक़न्नना की बेवाओं के वजीफ़े में इजाफे का तरमीमी बिल तेलंगाना असम्बली में मंजूर कर लिया गया। बिल की पेशकशी के मौके पर कांग्रेस के संपत कुमार, बीजेपी के रामचंद्र राव ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए साबिक़ अरकान असम्बली के वजीफ़े के अलावा गाड़ियों के लिए दिए जाने वाले खर्च की रकम में इजाफे का मुतालबा किया। इस पर मदाखलत करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि ये फाइनेंस बिल है। गवर्नर की मंजूरी के बाद ये बिल ऐवान में पेश किया गया है। बिल में तरमीम के लिए इसे दोबारा गवर्नर को भेजना होता है। उन्होंने कहा कि असम्बली के आइंदा सेशन में इस बिल में तरमीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली व कौंसल की तनख्वाहों में इजाफे को मीडिया गुनाह के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन दरहकीकत अरकान मुक़न्नना के मसाइल और हल्के के अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अरकान मुक़न्नना को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे के सिलसिले में तमाम तफसीलात पर रोशनी डाली। वज़ीर आला ने कहा कि असम्बली हलकों में अरकान के सरगर्म होने और बदउनवानियों के खात्मे के लिए तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया। तनख्वाहों में इजाफे से 42 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जो बजट का 0% भी नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो तनख्वाहों में इजाफे पर नुक्ताचीनी न करें। बाद में इस तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया। चाय के वक्फे के बाद जब इजलास का आगाज हुआ तो कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने असम्बली हल्काजात के तरक्याती कामों के लिए फंड्स में इजाफे की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि हल्काजात की तरक्की के लिए अरकान असम्बली को कम से कम 5 करोड़ रुपए फराहम किए जाने चाहिए और अरकान असम्बली को रास तौर पर 5 करोड़ रुपए के इस्तेमाल का अख्तियार दिया जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी मुतालबा किया कि असम्बली हल्काजात की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए फराहम किए जाने चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस तजवीज़ पर जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत अरकान असम्बली को रास तौर पर इस रकम को खर्च करने की सहूलत देने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में जल्द अहकाम भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने मौजूदा 1.5 करोड़ रुपए की रकम को 3 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने बताया कि खुसूसी तरक्याती फंड के तहत जो रकम मख्तस की गई है उसमें से फी असम्बली हल्के के लिए 3 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली के प्रोटोकॉल से मुताल्लिक़ कहा कि इससे सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। माजी में प्रोटोकॉल के सिलसिले में जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं इस पर असम्बली स्पीकर को हिदायत जारी करनी चाहिए ताकि अरकान असम्बली के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बाद में स्पीकर ने 3 करोड़ रुपए के फंड से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के ऐलान पर इजहार तशक्कुर किया। स्पीकर ने अरकान असम्बली के प्रोटोकॉल के मामले में कहा कि इस सिलसिले में इक़दामात करने चाहिए। कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने भी तमाम अपोजिशन अरकान की तरफ से वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। बाद में असम्बली में तसर्रुफ बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रुकन उत्तम कुमार रेड्डी ने बिल की मुखालिफत की। कांग्रेस के रुकन ने कहा कि ये बिल में जो आदाद व शुमार पेश किए गए हैं उनके मुताबिक बजट खर्च नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि मनसूबाजाती बजट के तहत जो 68,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं वो खर्च नहीं किए जा सकते। 42,000 करोड़ रुपए भी इस बजट के तहत खर्च नहीं हो पाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 3 साल में हुकूमत रास तौर पर 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जबकि बिलरास तौर पर वाटर ग्रिड के लिए 40,000 करोड़ रुपए, हाउसिंग के लिए 17,000 करोड़ रुपए और बरकी के लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। इस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस के रुकन ने कहा कि यह कर्ज तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए खतरे का बायस है। उन्होंने सरकारी पोर्टल के बंद कर देने, फीस बाज अदायगी, किसानों की खुदकुशी और खुशकसाली का भी मसला उठाते हुए हुकूमत को निशाना बनाया। वज़ीर आला के दौरे चीन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरे के लिए 12 था 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उनका कहना था कि हुकूमत का बजट खर्च नहीं होगा, इसलिए वो तसर्रुफ बिल की मुखालिफत करते हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस हुकूमत की गलतियों पर तनकीदें ज़रूर करेगी और अच्छे कामों की सिताइश भी करेगी,
تصرول کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ محکمہ مال نے وقف اراضیات کے ریکارڈز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اسے سرکاری اراضیات میں شامل کر دیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اردو زبان کو روزگار سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک اردو کو فروغ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے قلی قطب شاہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 25 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ At the same time, sir, Honorable Speaker, sir, in erstwhile Andhra Pradesh, sir, when Telangana was not formed, left and right the precious land of Telangana were auctioned and allotted. I humbly submit and request through you to the government is that kindly order for an inquiry. جو پیسہ آیا وہ زمینات کو بیچ کر، وہ پیسہ بھی تلنگانہ پہ خرچ نہیں ہوا، وہ پیسہ بھی آندھرا میں جا کے آندھرا والوں کے لیے خرچ ہوا۔ تو آج اس پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ آفٹر اے ڈیمانڈ، لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ being made by MIM party in legislative assembly. Sir, prior to that, all the Waqf lands were in the custody of land and revenue records. This is why I say that the land of Hussain Shah Wali was allotted or was auctioned to Lanco. The land was allotted to Microsoft. The land was allotted to GE. The land was allotted to ISB. The land was allotted to EMAR and many other institutes over there. Hussain Shah Wali, 1,600 and change acre of land has been allotted. We won the case in High Court. The High Court decided that Hussain Shah Wali Rahmatullah Alayh ki dargah ki zameen waqf ki zameen hai. لیکن اس کے بعد بھی آج تک وہ زمین حسین شاہ ولی کی وقف بورڈ کے حوالے نہیں کی گئی۔ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ 700 ایکڑ زمین کم از کم وقف کے حوالے کر دیجئے۔ اگر آپ وہ انالاٹڈ زمین وقف کے حوالے کریں گے تو وقف بورڈ اس سے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، معاشی بے روزگاری کو دور کرنے کی کچھ کوشش کر سکتی ہے۔ آج حکومت 1000 کروڑ دے رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اوقافی جائیدادوں کا اگر صحیح طریقے سے تحفظ ہو جائے گا اور اوقافی جائیدادوں کا کہ جو زمینات ہیں اس کا صحیح استعمال ہوگا تو ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے سر پہ منڈلانے والے وہ بادل جو کالے اور گھنے ہیں اس کو ہٹا سکتا ہے، اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی، ایک نئی روشنی لا سکتا ہے۔ Sir, at the same time, sir, I would like to bring to your kind notice is that Honorable Chief Minister Sahab had announced that Ajmer Sharif میں زیارت کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین لے کر بنائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب جلد از جلد ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں گے، راجستھان کے چیف منسٹر سے بات کریں گے اور خواجہ غریب نواز کے پاس جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے قیام کے لیے ایک بہت بڑا مرکز وہاں پہ تعمیر کریں گے۔ We have the institute here and the Waqf land is there in the holy places of Makkah and Medina. We have rubads there and all those rubads have gone in road widening. Not millions but billions of dollars is the compensation amount which is lying there with the government of Saudi Arabia. کیوں ہم ان رباتوں کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ ہمارے تلنگانہ کے حاجی جب جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، اگر ہم وہ اماؤنٹ کو لے کر ایک نئے ربات بنائیں گے مکہ اور مدینہ میں تو ہمارے حاجیوں کو وہ پیسہ بچے گا، حکومت کے لیے اچھا نام آئے گا۔ اینڈ آلسو آنریبل اسپیکر سر، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اردو کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے تو زبان کو روزگار سے مربوط کرنا ہوگا۔ We have to associate the language with employment. If the language is not going to generate employment, then that language will die on its own. That is why I have been repeatedly making a demand and requesting all the competitive exams, whether group 1, 2, 3, 4, 5 or recruitment of any department, all the exams should be conducted in Urdu. We are conducting in Telugu. We are conducting in English. Why not in Urdu? We have declared Urdu as a second official language over here in many districts, almost all the districts of Telangana. Why are we not doing that? English میں بھی ہو، تیلگو میں بھی ہونا چاہیے، اردو میں بھی ہونا چاہیے۔ اردو میں ہوگا، اگر اردو سے اگر روزگار نہیں مل رہا ہے تو پھر اردو کون پڑھے گا؟ اسپیکر صاحب بتائیے آپ کیوں پڑھے گا اردو؟
کیونکہ جب اس کو معلوم ہے کہ اردو سے نہ روزگار مل رہا ہے، نہ روٹی مل رہی ہے، نہ روزی مل رہی ہے، تو اردو ختم ہو جائے گی۔ اردو ایک میٹھی زبان ہے، حیدرآباد میں پلی، پیدا ضرور ہوئی لکھنؤ میں، لیکن پلی بڑی اردو اگر کہیں پر تو وہ حیدرآباد میں رہی، اور آج اس اردو کو زندہ رکھنا ہے ہم کو۔ اینڈ آلسو اباؤٹ the study circles I had been mentioning. After the bifurcation of Andhra Pradesh High Court, Telangana High Court will come into existence. What is the percentage in judiciary, Honorable Speaker, sir? مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ مسلمانوں کا تناسب بالکل کم ہے، جوڈیشری میں 1% بھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ پلیڈرز کتنے ہیں بتائیے مسلمان؟ آج تلنگانہ کی حکومت ہے لیکن کتنے ہیں؟ پبلک پروسیکیوٹرز کتنے مسلمان؟ آج کتنے مسلمان ہیں؟ آج یہ بائیفرکیشن کے بعد جونیئر ڈسٹرکٹ جج اور سول ججز کے پوسٹ نکلیں گے۔ وی آر ہیونگ اسٹڈی سینٹرز، ٹیل دا مائنورٹی ڈپارٹمنٹ ٹو کنڈکٹ کوچنگ کلاسز فار دیز ریکروٹمنٹ آف ڈسٹرکٹ ججز اینڈ سول ججز۔ اگر ہمارے بچوں کو تیار کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ صرف ایم سیٹ کی کوچنگ دی جاتی ہے۔ آج I have been demanding that minority welfare department can have a portal in which they can guide the minority students. Minority students کی رہنمائی کریے، career guidance cell بنائیے، where a minority student is being guided to which profession he should go, what he should select. But that is also not happening, man. Honorable Speaker, sir. Sir, we have been mentioning about Quli Qutub Shah. Quli Qutub Shah was formed for the development of old city. آج بجٹ میں فائنانس منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنا پیسہ دیے آپ؟ جتنا پیسہ دیے پورا تنخواہ میں چلا جائے گا، تنخواہ میں جانے کے بعد ایک پیسہ نہیں بچے گا پرانے شہر کی ترقی کے لیے۔ ارے میں آپ سے زیادہ نہیں، صرف ایک 25 کروڑ کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ 25 کروڑ کس کے لیے سر؟ This 25 crores I want this for construction of new buildings for Falaknuma Junior College, new building for Golconda Junior and Degree College, new building for Falaknuma Degree College, new building for Santosh Nagar Junior College and Degree College, new building for Chanchalgoda Junior and Degree College. اس کے لیے I'm not asking amount for roads, drainage or water. No. I want the minorities to be uplifted in the field of education. Because the experience of my political career says that only and only education can bring in a change. Only education can bring in the change. The darkness can be removed only with education. اگر علم آ جائے گا تو زندگی کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی، اندھیرے نکل جائیں گے، نئے اجالے آ جائیں گے، نئی ترقی آئے گی، ایک اچھی سوچ بنے گی۔ تعلیم پر قلی قطب شاہ کو ایک 25 کروڑ دیجیے، زیادہ نہیں دیجیے، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ At the same time, Honorable Speaker Sahab, I have been repeatedly demanding and requesting that Setwin is there. Setwin comes under Mr. Padma Rao Sahab. Setwin کیسا چل رہا، کیا چل رہا، کچھ نہیں معلوم ہوتا صاحب۔ Why don't you merge Setwin with the minority department? Minority department can take care of Setwin, and through Setwin, Muslim minority children can be given vocational training. Why don't we do that? We have an institute. Setwin Successful Institute is there. Why not utilize the services? We have National Academy of Construction. Why don't we open up branches of NAC in the minority dominated areas? We have National Institute of Fashion Designing and Technology. Why can't the internees of National Institute of Fashion Designing come into minority dominated areas and slums and teach the Muslim girls as to what the fashion is? This can be utilized. So this is why I say that. And also, Honorable Speaker, sir, about the old city package, late Dr. Y.S. Rajshekar Reddy had given 2,000 crores of old city developmental package. وہ پیکیج کا کام آج تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ویسی پڑا ہوا ہے۔ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اولڈ سٹی پیکیج پر ایک میٹنگ بلائیے اور جو پینڈنگ ورکس ہیں اولڈ سٹی میں، جو پیکیج میں اولڈ سٹی کے، اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریے۔ اینڈ آلسو گوئنگ فردر ایڈ، میں آپ سے کہوں گا کہ شہر میں سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ اس وقت we are going to have a debate on drought, and the government has agreed also to take up the issue of water scarcity. But as the Honorable Health Minister Sahab is there, I would like to bring to his kind notice through you, Honorable Speaker Sahab,
is that I may be wrong, but I'm just और ओल्ड सिटी पैकेज पर भी पावर सेक्टर के बारे में भी जरूर कहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं कंक्लूड करते हुए ये जरूर कहूंगा कि तनकीद करनी चाहिए हुकूमत पे, लेकिन तनकीद बराए तामीर हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत पे तनकीद करती है, करते रहेगी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम हर बात पे तनकीद करेंगे। जो नाइंसाफी होगी उस पे तनकीद करेंगे, जो गलत होगा तनकीद करेंगे, जो अच्छा होगा उसकी तारीफ भी करेंगे। पावर सेक्टर पे कंक्लूड करना चाहता था, लेकिन मुझे याद आता है कि आंध्र प्रदेश असेंबली, सर, व्हेन आई वाज देयर, वी हैड विटनेस्ड 5 hours of presentation of the then Congress Chief Minister Mr. Kiran Kumar Reddy. 5 hours. And the major point he raised was, if Telangana is formed, Telangana andhere mein rahega, Telangana will be in dark. Who is in dark now? I do not want to know who is in dark. लेकिन तेलंगाना अंधेरे में नहीं है, तेलंगाना में उजाला है। उजाला कम होगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छी रोशनी लेकर तेलंगाना आगे बढ़ेगा, एक मिसाल लेकर आगे बढ़ेगा। पानी का मसला भी है, इरिगेशन का भी है, सही है, लेकिन यह हकीकत है कि जो नाइंसाफी, जो फंड 10 बरस में तेलंगाना पे सर्फ नहीं हुआ, इस हुकूमत ने 1 बरस में उससे ज्यादा स्पेंड किया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वहां से कोई ये तस्वीर पेश करेंगे, लेकिन वहां से तस्वीर पेश नहीं हुई, तो यहीं से तस्वीर को पेश करना पड़ा। मैं कांग्रेस पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हुकूमत का ताउन करें, हुकूमत की मदद करें और कोशिश करें कि नया स्टेट बना है, नए स्टेट को चलाना बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, लेकिन उम्मीदें हैं कि रोजगार मिल जाएगा, उम्मीदें हैं कि सबको खुशहाली आएगी। हां, उस उम्मीद को जिंदा रखना है हमको, उस उम्मीद को जिंदा रखते हुए काम करना है। फाइनेंसेस का हाल मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, नहीं है फाइनेंसेस, लेकिन खराब नहीं है, अच्छे हो सकते हैं और होंगे। हमको उम्मीद है हमारी पार्टी की तरफ से तनकीद भी रहेगी, ताउन भी रहेगा। इस रियासत को तरक्की के बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए आपने जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूं कि मेरे उठाए गए अक़लियतों के सवालात पर हुकूमत जरूर जवाब देगी। SC ST के बराबर मुसलमानों को मराद देगी, तालीम और रोजगार में 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए करेगी और 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात जारी रहे, इस पे एक अच्छी मुकम्मल हिकमत करेगी। और आखिर में कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि आलेर एनकाउंटर पर इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट आएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आलेर पर कब इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, कब उन जालिम मुजरिम पुलिस वालों को सजा दी जाएगी और आलेर के बेकसूरों को इंसाफ दिया जाएगा। यह आलेर का इनकाउंटर हुकूमत के ऊपर और हमारे ऊपर भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमको बताना है कि ये बेकसूर लोग थे और ये कसूरवार पुलिस वालों को पुलिस नहीं बख्शेगी। पुलिस वाले कैसे पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, हुकूमत को गौर करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आलेर के उस बेकसूर लोगों को इंसाफ मिलेगा तो मुसलमानों को भी इंसाफ मिलेगा। तेलंगाना तरक्की करेगा तो इसमें हर शहरी तरक्की करेगा, SC ST BC और माइनॉरिटी सब तरक्की करेंगे, सबकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरगाह हुसैन शाह वली की वक्फ फराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। मंगल को असेंबली में तसर्रुल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उर्दू को मुलाजिमत से जोड़ने के लिए हुकूमत संजीदा है। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तिहानात के पर्चों की जांच के लिए अगर अमला दस्तियाब है तो उर्दू में इम्तिहान मुनक्किद करने में हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए इस सरकार के जरिए ज़रूर कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी किए जा रहे हैं, इसका आप भी कबूल रहे। बहुत शुक्रिया आपका। कमेटी की तश्कील जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अजमेर शरीफ का ऑलरेडी मैं अपने रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब को जयपुर भेज चुका हूँ। वो वहाँ गए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिले। क्या अजमेर शरीफ का एक खासियत यह है कि मैं 2 जगह मन्नत मांगा था। तिरुपति में एक मन्नत मांगा था, वहाँ के लिए कुछ चीज़ जाके पेश करना है अपने रियासत की तरफ से,
और अजमेर शरीफ में भी, जो कि हम दुनिया का पूरा जाना माना मशहूर दरगाह है, कहावत भी है कि वहाँ जाके जो भी माथा टेकता है वो झोली भर के जाता है लेकिन खाली नहीं जाता है। अगर तेलंगाना रियासत बने तो एक स्पेशल ट्रेन लेके हैदराबाद से हमारे 10 जिलों के लोगों से जो आना चाहते हैं उन लोगों के साथ आऊँगा। बल्कि मैं अभी एक बार महमूद अली साहब को वहाँ रवाना करता हूँ। मैं भी वहाँ के वज़ीर आला से बात करता हूँ और जितना जल्दी हो सके वहाँ रुबात बनाने का, जो कि हमारे हिंदू मुसलमान कई हज़ारों लोग हमारे पास से अजमेर शरीफ जाते हैं, कोई एक मज़हब वाले नहीं जाते वहाँ पे। तो इसलिए जो भी गए वहाँ रहने करने की सहूलत रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। उसका ज़रूर हम अमल में लाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाएंगे। अकबर साहब एक अच्छा बात बोले, मैं वहाँ अंदर सुन रहा था, तनकीद करना चाहिए लेकिन तनकीद बराए तामीर, ये बड़ी अच्छी बात है। उर्दू के लिए उन्होंने जो कहा हम लोग भी सोच रहे हैं। मैं उतना फारसी उर्दू जानता नहीं हूँ लेकिन मैं भी मुहिब्बान उर्दू हूँ। उर्दू बहुत पसंदीदा लैंग्वेज है, बहुत मीठा लैंग्वेज है, हर हालत में उसको बचाना चाहिए। इसीलिए ज़रूर कोशिश करेंगे कि रोज़गार से उससे कैसा जोड़ा जाए। मैं ऑलरेडी अफसरों को कह चुका हूँ, जब हमारे माइनॉरिटी गुरुकुला स्कूल्स के लिए बातचीत हम लोग कर रहे थे तो माइनॉरिटीज़ के बच्चे होंगे तो उसमें कुछ लोग जो उर्दू जुबान जानते हैं उन्हीं लोगों को वहाँ पे मुलाजमत दीजिए ताकि तालमेल अच्छा हो, बातचीत अच्छी होगी, समझदारी अच्छी होगी। बल्कि कोशिश कर रहे हैं। जिस हद तक वो बात करता आप कह रहे हैं उसको जो कमेटी हम लोग बनाएंगे उसी कमेटी में आप लोग भी चर्चा कीजिए। एक बात आपने अच्छा कहा कि मैं सुन रहा था वहाँ से, यहाँ नहीं था लेकिन वहाँ से सुन रहा था, लक्ष्मण साहब के कहने पर वो इंग्लिश वेटेज निकाल दी और इम्तिहान लिखने का चांस है, आज मौका है इंग्लिश में भी तेलुगु में भी। उर्दू में क्यों नहीं? उर्दू में अगर लिखे तो हमारे पास इन्विजिलेटर है क्या, किस हद तक हो सकता है, कमेटी पे आप लोग चर्चा कीजिए। अगर वैसे मौकूफ है तो ज़रूर उर्दू में भी एग्ज़ाम लिखने का हम दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उर्दू हमारा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, इसीलिए उन चीज़ों पे आप लोग खुद गौर कीजिए, किस हद तक हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाइए। अगर हो सकता है तो सरकार तैयार है उसके लिए। नहीं, अगर हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या भी अगर बिल्कुल ऐसे भी मैं कह देता हूँ, कोई बड़ी उसमें कोई एतराज़ नहीं है। कुछ लोग लिखना चाहते क्यों एतराज़ करना चाहिए उसमें जुबा का कोई पाबंदी है ही नहीं, तो वो सब कर लेते हैं। और आपके कॉलेज बिल्डिंग्स का भी जो आप पूछ रहे थे, डिमांड कर रहे थे, उसके लिए 25 करोड़ आप मांग रहे थे। 25 ने 5 करोड़ और भी जोड़ के देंगे जितना ज़रूरत होंगे, जो कि ओल्ड सिटी के कॉलेज से उसको करना अच्छा है। बलाला साहब में एक जगह मुझे बुलाए, वहाँ पे भी जो बिल्डिंग एजुकेशन बिल्डिंग बनाने का, इंस्टीट्यूशन बनाने का, उसे भी बनाएंगे। ज़रूर आप जो चीज़ें बोले उन चीज़ों पर गौर करेंगे। इंशाल्लाह हो सके तो जल्द से जल्द हम लोग रुबात मक्का में भी वहाँ के खलीफा हो या किंग हो, उनके पास एक डेलीगेशन भेजेंगे। हो सकता है आप लोग भी चले जाइए, मजलिस की तरफ से कुछ लोग चले जाइए, जाके बाज़ाब्ता हम हमारे हक के लिए वहाँ पे भी लड़ेंगे। क्या हो सकता है हम देख लेते हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में साल 2016-17 के तसर्रुफ बिल को मंजूर कर लिया गया। इससे पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन जमातों की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जिन प्रोग्रामों को तरजीह देते हुए आगे बढ़ रही है वो किसी भी रुकावट की वजह से नहीं रोके जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की बहबूदी पर ज़्यादा रकम खर्च करने वाली पहली रियासत है। वज़ीर आला ने कहा कि साल 15-16 में मनसूबाजाती बजट का 80% खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हुदूद के अंदर रहकर ही कर्ज हासिल कर रही है, इसके लिए किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला ने चीन के दौरे पर किए गए रिमार्क्स पर कहा कि सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए ही खर्च किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क भर में सबसे कम कर्ज लेने वाली रियासत तेलंगाना है। वज़ीर आला ने कहा कि 1 लाख मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया गया था, जिसे हम पूरा करेंगे। अक़लियतों और दर्ज फहरिस्त कबाइल को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए भी हुकूमत पाबंद अहद है। वज़ीर आला ने कहा कि जारिया साल 2,60,000 मकानात मुकम्मल किए जाएंगे। आइंदा 5 सालों में 1 करोड़ एकड़ अराज़ी को सैराब किया जाएगा। वज़ीर आला ने अपोजिशन की जानिब से अवाम हुकूमत से बज़न होने के रिमार्क्स पर कहा कि अगर अवाम बज़न होती तो हालिया इंतख़ाबात में अवाम हुकूमत के हक़ में अपना फ़ैसला नहीं देती।
KCR نے کہا کہ ریاست کی معاشی حالت مزید بہتر ہوگی، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم قرض حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2019 تک 2 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ حکومت پیش کرے گی۔ ریاستی وزیر صنعت جے کرشنا راؤ نے TS iPass کے موبائل ایپ کا آغاز کیا۔ وزیر صنعت نے وزارت محکمہ صنعت کے کمشنریٹ کے دفتر میں کال سینٹر کا بھی افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری محکمہ صنعت و کامرس اروند کمار اور کمشنر منیکا راج کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ صنعت کار موبائل نمبر 7306000600 پر فون کرتے ہوئے نئی صنعتوں کے قیام سے متعلق تفصیلات اور شکایتیں درج کرا سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے احکام پر شہر کی مختلف جیلوں سے 251 قیدیوں کی رہائی کے لیے جیو جاری کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ جیو نمبر 38 کے تحت رہا کیے جانے والوں میں 190 عمر قید سزا بھگت رہے ہیں۔ چنچل گوڑہ جیل سے جملہ 35 قیدیوں بشمول 26 خاتون قیدیوں کی رہائی عمل میں آ رہی ہے۔ چرلا پلی جیل سے 39، سنگاریڈی سے 6، محبوب نگر سے 7، نلگنڈے سے 6، نظام آباد سے 17، کریم نگر سے 7 اور کھمم کے 8 قیدی بھی شامل ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے احکام کے بعد سابق کانسٹیبل عبدالقدیر کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے عبدالقدیر کی رہائی کے لیے متعدد بار حکومت سے نمائندگی کی گئی تھی۔ 1990 میں کانسٹیبل ستیہ کی قتل کے سلسلے میں عبدالقدیر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ گزشتہ 24 سال سے وہ جیل میں محروس تھے۔ بعض موقعوں پر انہیں پیرول پر بھی رہا کیا گیا تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے پیرول پر بھی ان کی رہائی کے لیے حکومت سے نمائندگی کی تھی۔ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قدیر جو آج 25 سال کے زائد عرصہ ہوا جیل میں بند ہے، وہ محروس ہے، اس کو رہائی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین مطالبہ کرتی آ رہی ہے۔ آج بھی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ 15 اگست 26 جنوری کو سینئر پرانے قیدیوں کو معافی کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ انسانیت کی بنیادوں پر قدیر کی رہائی کے لیے حکومت اقدام کرے۔ اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، معذور ہو گیا، اس کے پیر کٹ گئے ہیں اور وہ اس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کو ترس نہیں آتا کہ ایک شخص کو رہائی کے لیے حکومت کیوں نہیں اعلان نہیں کرتی، جبکہ اس کے بعد کے لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے اور معاف کیا جاتا ہے۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ قدیر کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کرے۔ اس کو پورا اسٹاف اس کے کیریکٹر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بہت پرانا قیدی ہے اور اس کو جانا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ بیمار ہے بیچارہ، اور اس کی رہائی کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے اور فوری احکامات جاری کرنا چاہیے۔ اسمبلی حلقے چار مینار کے علاقے قاضی پورے کے ایک مشہور شخصیت جناب محمد عبدالقدیر صاحب، جو تقریباً 25 سال کے زائد عرصے سے جیل میں محروس تھے، آج وہ رہا ہو کے الحمدللہ گھر کو پہنچے ہیں۔ اور کافی کرم ہے اللہ کا کہ بے شمار لوگوں کی ان کو دعائیں تھیں، اور سب کی دعاؤں کی بدولت آج ان کے رہائی کا وقت اللہ نے مقرر کیا تھا۔ ویسے حال ہی میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ایوان اسمبلی میں قائد مقننہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی موجودگی میں نے پرسوں 4 دن پہلے ہی حکومت سے مطالبہ کیا تھا۔ ویسے نقیب ملت کا جو مراسلہ چیف منسٹر کو انہوں خود مل کے دیے تھے، اس پہ بھی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ وزیر داخلہ نے پرسوں ہی جواب دیا کہ گورنر کے پاس دستخط ہوتے ہی 1-2 روز میں رہائی عمل میں آئیں گی۔ بہرحال کوششیں کئی سال سے چل رہی تھی، لیکن اللہ جو وقت مقرر کیا وہی وقت پہ رہائی ہوتی ہے، اور آج اللہ نے وقت مقرر کیا، اور بے شمار لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ صحت ناساز ہے اور نہایت ہی کمزوری میں ہے۔ انشاءاللہ گھر کے لوگوں کے ساتھ خوشحالی کی بڑی دولت ملیں گی تو صحت یاب بھی ہو جائیں گے مکمل طور پر۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر دراز کے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اتنا بڑا عرصہ جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے محروسی کی حالت میں، نظر بندی کی حالت میں گزارا ہے، اور وہ اوقات ان کے نظر بندی کے ضرور تھے لیکن عبادتوں میں مصروف رہتے تھے۔ وہاں بھی ہم نے ملاقات کی اور لوگوں سے بھی ہم دریافت کرے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ بہرحال
جو وقت اللہ مقرر کرتا ہے اسی وقت پر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی حکمت غالب نہیں آتی. اللہ یہ وقت مقرر کیا تھا. میں عبدالخیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے تمام وابستگان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے فرزندوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کافی صبر کرے. اللہ نے صبر کا یہ صلہ دیا کہ آج ان کو بخیر و عافیت آپ کے پاس لوٹائے. انشاءاللہ آپ یہاں سے اپنی زندگی کے نئے دنوں کا آغاز کریں گے، صحت و عافیت کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے. اپنے بال بچوں میں وہ خوش و خرم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. مجلس کی جانب سے بھی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. کلکٹر حیدرآباد راہل بوجا نے بینکرز کو سخت تاکید کی ہے کہ سبسڈی سے مربوط قرض جات کے لیے درخواست گزاروں کے ساتھ تعاون میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ برتی جائے. کلکٹر حیدرآباد نے منگل کو بینک عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا. یہ شکایتیں موصول ہوئی تھیں کہ بینک سبسڈی سے مربوط قرض جات کی حکومت کی اسکیم کے سلسلے میں درخواست گزاروں کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا ہے. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بینکرز کو جو نشانہ دیا گیا ہے اسے بھی پورا نہیں کیا گیا. کلکٹر حیدرآباد نے بینکس کے رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نشانے کو پورا کرتے ہوئے درخواست گزاروں کی مدد کی جائے. یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی طرح کی ضمانت پر درخواست گزار پر دباؤ نہ ڈالا جائے. بعض بینکس نے یہ بھی بتایا کہ عملے کی کمی کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن کلکٹر نے سختی کے ساتھ تاکید کی کہ اس معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے اور درخواست گزاروں کو بہانوں کے ذریعے نظر انداز نہ کیا جائے. دوسری طرف کلکٹر حیدرآباد راہل بوجا نے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کی کارکردگی سے متعلق کتاب کا رسم اجرا انجام دیا. اس کتاب میں بینکس کی جملہ کارکردگی کا تفصیلی احاطہ کیا گیا ہے. بینک کی طرف سے حکومت کی اسکیموں کے لیے شعور بیداری پروگرام کے علاوہ قرض جات سے متعلق تفصیلات بھی فراہم کی گئیں. جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے ٹیکسوں کے بقایا جات کی وصولی کے لیے جاری اپنی مہم میں مزید شدت پیدا کر دی ہے. نواب شاہ عالم خان انجینئرنگ کالج کو 38 لاکھ روپے ٹیکس ادا نہ کرنے کی بنا پر مہر بند کر دیا گیا. نیو ملک پیٹ اور چنچل گوڑے کے درمیان علاقے میں واقع قدیم اسکول آئزہ کے گراؤنڈ میں تعمیر کردہ نواب شاہ عالم خان انجینئرنگ کالج میں بلدیہ کی ٹیم صبح کے اوقات میں پہنچی اور بار بار نوٹسوں کے باوجود ٹیکس ادا نہ کرنے کی پاداش میں کالج کو مہر بند کر دیا گیا. گوشہ محل ٹریفک انسٹیٹیوٹ میں ٹریفک سے متعلق قواعد کی شعور بیداری کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا. تیلگو فلم اداکارہ رکول پریت سنگھ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے عوام پر زور دیا کہ وہ ٹریفک قواعد کی پابندی کریں تاکہ اس سے خود ان کی جانوں کا تحفظ ہو سکے. انہوں نے کہا کہ شراب پی کر گاڑی چلانے اور بنا ہیلمٹ بائک چلانے سے بھی حادثات میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر ٹریفک کے قواعد پر عمل کیا جائے تو حادثوں سے بچا جا سکتا ہے. ٹریفک پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ ٹریفک کے قواعد ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اس کی پابندی کرنا ہر شہری کا فرض ہے. سکندرآباد کے الواد میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار نے پل پر 2 ویلر کو ٹکر دے دی اور توازن کھو کر پل سے نیچے گر پڑی. اس حادثے میں کار میں سوار 2 افراد ہلاک ہو گئے جن میں ایک کم عمر لڑکی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل سوار بھی ہلاک ہو گیا اور 7 افراد زخمی ہیں. کار میں سوار افراد حکیم پیٹ میں تقریب سے واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا. مرنے والوں میں 65 سالہ کرشنماچاری، 13 سالہ کامنی اور بائک سوار شکتی سنگھ شامل ہیں. حادثے کے وقت کار میں 9 افراد سوار تھے. اطلاع ملتے ہی بلارم پولیس وہاں پہنچی اور راحت کاری کے کاموں کا آغاز کیا. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. امبیڈکر اوپن یونیورسٹی اور راجیو گاندھی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس کے ترمیمی بلز اسمبلی میں منظور. ارکان مقننہ کی تنخواہوں میں اضافے کے بل کو بھی منظوری. وقف اراضیات کے ریکارڈز کے ساتھ محکمہ مال کی چھیڑ چھاڑ کی تحقیقات کرانے اکبر اویسی کا مطالبہ. اردو کو روزگار سے مربوط کرنے پر زور.
سبسڈی سے مربوط قرضوں کی فراہمی میں بہانے نہ بنائے جائیں، بینکرز کو کلکٹر حیدرآباد کی سخت تاکید، درخواست گزاروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت۔ اور الوال میں سڑک حادثہ، کار اور 2 ویلر میں تصادم، 3 ہلاک 7 زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔